2000多年前，我们的先辈筚路蓝缕，开创了古丝绸之路。2000多年后，中国国家主席习近平提出共建“一带一路”重大倡议，大道之行，跨越山海。乌兹别克斯坦地处古丝绸之路沿线，1000多万人居住于东部3州。绵延2000多公里的天山山脉，阻隔了他们与其他地区的联系。生活在这里的马克布巴洪，多年来和弟弟聚少离多。Meni akam Abduqahhor 18 yoshidan yo'l uzoqligi tufayli yo'llar Tojikiston bo'ylab cho'llardan o'tib Toshkentga borardik. Yo'l nihoyatda uzoq vaqtni olardi. 几年前，马克布巴洪的弟弟去世，姐弟俩连最后一面都没有见到，这成了他心中永远的遗憾。Tunnel qurilish masalasi mustaqillikning birinchi yillaridan boshlab ko'rib chiqilgan. Yevropa va Osiyoning ko'plab mamlakatlari bilan muzokaralar olib bordik. Bu muzokaralar davrida ular qurilish davrini 5 yildan 7 yilgacha qilib belgilashdi va uning narxi ham juda katta edi. 他们首先就对工期的一个要求，要3年时间。这座隧道的难度比较大，19.2公里，70%的开挖的这个区域都遇到有岩爆。中等岩爆以上的话，就发生了到3级，随时发生那种局部垮塌。从酷暑到沿海，两国建设团队一同克服重重难关，仅仅用了900天，就打通了这条中亚第1场隧道。再高的山峰，也无法阻挡同心合力。Ну, во-первых, этот день я запомню навсегда. Наша страна ждала этот проект около 25 лет, чтобы наконец-то это воплотить в жизнь. Потому что столько людей, столько эмоций, столько слез, радости. Это просто ssuper. Tunnel yo'llari ishga tushgandan so'ng Toshkentga biz 3,5 soatda yetib boryapmiz. Jiyanlarimizni tezda borib ko'rib turadigan bo'ldik ular ham.“一带一路”倡议跨越山海阻隔，让人与人、心与心不再遥远。在非洲安哥拉，曾有一条世界上最危险的铁路。27年的内战，在沿线留下了1000多万颗地雷。Nós temos muitas locomotivas que queimaram, que foram acionando minas ao longo do percurso conforme se movimentavam. 很多国际企业得知这个地雷之后啊，一方面提高了标价，另一方面来说啊，主动退出。为了帮助安哥拉战后重建，来自中国的建设者决心和当地人一起打通这条交通大动脉。Sapadores quase estavam a perder as unhas de, digamos, fácil. 我就是这次碰到那个炸弹都是个例外，那个底下炸弹坑，2个月到那就上去把发动机都捅出来了。过了后想起来是有点怕，一个家庭嘛，就是外事这个事情出了过后。历经7年多的艰苦施工，两国建设者用42座桥梁和1877个涵洞，连接起横贯安哥拉全境的本格拉铁路。10公里的地方，听说这个消息非常多，人山人海那阵。火车在前面走，他们在后边跑。
还有的在起步的时候干脆爬上火。 Temos grandes ganhos econômicos, né? E não só, né? Temos hoje uma irmandade com a China, né? Estamos praticamente ligados. 本格拉铁路连同40多年前中国援建的坦赞铁路，横跨非洲大陆，连接2个大洋，见证中非友谊跨越时间长河。在全球，“一带一路”合作项目已达3000多个，拉动近1万亿美元投资规模。“一带一路”倡议让共同发展的美好愿景成为现实。沿着海上丝绸之路，一批手工橄榄皂抵达天津港。 发现了一块皂，就在皂体上有很小的一个孔，切开之后呢，清楚的看到一个残留弹片的一块皂，这个还是挺震惊的。这块手工橄榄皂来自叙利亚。 وأنا طلعت على بيتي في عندي طابق أعمدة صرنا نطبخ بحلة صغيرة كثير غالي والأوضاع الاقتصادية كثير صعبة كونه حصار وما حصار الحمد لله عندي ولدين رح اشتغل كذا شغلة حتى تحسن تأمين مصروفك جتنا قذيفة بقلب السيارة طاولة البضاعة صارت كل شيء واقفة بمحل اضطرينا ننزل وإذا ما كان في أحيانا على الطريق ما كان في مثلا شيء نحتمي فيه ننزل نحتمي بأرض السيارة من تحت 当时我是比较担心那个司机有没有受到伤害啊，所以非常担心他们的安危啊。后来想帮我们的叙利亚朋友做一些推广呢，也能尽自己的一份力量。一箱箱手工皂，承载了许多叙利亚家庭的希望。不久前，李建伟又加订了一货柜的手工皂。 علاقتي نتيجة إنه صار لي بتعامل معه سنين وأيام صارت علاقة مودة وصارت علاقة صداقة ما بس بنحكي بالصابون بنحكي بكل شيء أنا ومستر لي 一带一路承载了多少人对美好生活的共同期盼？在孟加拉国吉大港，一位患有先天性心脏病的高危产妇出现早产迹象，命悬一线，医院束手无策，只能向正在当地开展医疗援助的中国和平方舟号医院船请求帮助。她已经是临产了，一旦发生意外并发症，可能危及母子2个人的性命。危机关头，中国海军医疗团队顶着巨大压力走进手术室。一听到这种哭声，所有的人都松了口气。7年后，盛瑞芳随船执行海上“一带一路”医疗援助任务，再次来到孟加拉国。Chinese 妈妈，然后就叫我 Chinese 妈妈，特别的意外，就觉得没有想到他能这样称呼我。2019年，小女孩和家人第一次来到中国。Good morning, কেমন ঘুমাচ্ছেন? আমি বড় হয়ে আমার চাইনিজ মামার মতো হতে চাই, ওখানে পড়াশোনা করে ডাক্তার হতে চাই। আমি এখানে মেডিকেল টিমের সাথে আমি এরকমই অনেকগুলো দেশে গিয়ে আমার মাকে যেভাবে ওনারা ট্রিটমেন্ট করছে আমিও
দেশের দিকে ট্রিটমেন্ট করতে চাই। ডাক্তারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি চীন দেশের নামের সাথে আমার মেয়ের নামটা রাখছি, যেন এটা স্মরণীয় থাকে যে বাংলাদেশের মেয়ের নাম কেন চীন হলো। ঠিক আছে, বাংলাদেশের মেয়ের নাম অন্যান্য নামও তো হতে পারতো, কিন্তু আরেক দেশের নাম কেন হবে? 10年来，一带一路连通起心与心，让无数陌生人成为了家人。1000年前，古丝绸之路打开了各国友好交往的窗口。今天，一带一路跨越山海，汇聚起世界各国人民携手同心的力量。只要大家齐心协力，守望相助，即使相隔万水千山，也一定能够走出一条互利共赢的康庄大道。